जोहार चलेगा मेरा पे जो हर आशा करी जो बेस गे और इन बेस गे मिनी तो तेहन दो चाकना बाबारी इन दादा ताको ठे टोला बाचे लगी बाहा बाहा नेम तो चलो ताले चला करते देखा हुए कना तुलिंग उडों कना टोटो रे मिना लिंगा नितो आला जामा खुलिए में तालार मोड़ जाबो कत कर नेबे तालार मोड़ जाबो कत এই যে তালার মোড় যাবো দে তো নিতো তো মিনা লিंगा টিভিসি রে নালা কানা पे नोते तो आउरी को आगा नोदे गेट का को हाय और जहाँ जहाँ नुआ आसे पासे उड़ा अवश्य कमेंट करते पे और अकय का खय वीडियो पे नेल दा इना अवश्य कमेंट आपे तो नितो डालिंग दो ताला मोड़े में डालिंगा फाइनली है सेटनली दादा होठे बाबा नेल दरा है को और बहुत सुंदर सुंदर आले माना কি করছিস মনা যে আলতা পড়ছে কি করছো বলো মেহেন্দি পড়াচ্ছি এটা কি হয় জানি না দাদা হ্যাঁ আপু কি করছো এই যে বসে আছো এটা কে এটা নাতনি এই তো একটু আগে এলাম কেমন ছিল বসি দাদু কেমন আছো ওই রকম বলতে না মরে বেঁচে থাকে এটা কি কথা হলো এই তো একটু আগে এলাম বুড়ো আসবে দাঁড়াও বলছে যদি তাড়াতাড়ি ছুটি পায় তাহলে আসবে আসি বলো ছাড়বো তোমাকে আমার শ্বশুরকে দেখাবো ভিডিওতে তাহলে দেখি ছাড়বো না কেন তোমার শ্বশুর না আমাকে এমনিই দেখছে এটা মিন লেবে লেমে এই দেখো এটা আমার ছোট্ট কাজ দেওর আমি হিলি থিং এমে ইঞ্চলে লেমে বৌদি বৌদি আসো বাউ 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 এই দেখো আমার ননদ কত বড় ননদ তালে তালে সতোয়া মানা দিলা তুমি তো দেখো রেডি বাং হয়ে গেল তাহলে তো রেডি হই আর চা কানালে তো আমাদের পুচকুটা রেডি হয়ে গেছি কাতে হ্যাঁ এই দেখো আমার ননদ রেডি হয়ে গেছে দেখো কানের পরলে পুরো ফাইনাল লুকটা হয়ে যাবে আমার নিত্য তো ফাইনালি আলে রেডি হই আর চালাক কানালে বাহু এই যে মাসি এই যে ছোট বানুনুত না तो आज तो हले चाकना तो मिला लिया मैं खाना बना मैं
আমাদেরটা কর যা দিব গো तो नितो तो झट उड़ाले चाकना जत मुझे चाबा तो आबार कोनो नेक्स्ट वीडियो रे हिजब माइन खान जोहार नदे के एंड दिन तुलसी कोई ठीक है टाटा।